mbazi yetu mwana Kongo mke Tembo ngeta ubifui mosi vya kala na makulu betu mwana Kongo bazole baka nzonzi bayutira abantu kujito okisonganga sabe songa nkumbwaji bila lwanji ebakiri kinzonzi ononkela mane bantalisieno kumbwame mama umbatondo muluvila lwa nyimbi kwimba tekulundamba bambute bayaya yenge mbundani yayi mbundane mubaka malongi meto matariri aparité ya yaya na mbuta. Vous savez, la parité de l'homme et la femme. Kansi kujenabo lumbuki akiki longi eto wena mwana eto utafuta ukalongokele longi diodo zololo katu bana jokili moto limunda dio evana jompe kubankaka munzila muzinzoze eto mabundu meto ebonzo bobo bika mwana kabaka kinzonzi matondo mundu yangu mwana baka ngeta bonso bona ukiansi tete mama tumonda mungu zazo bonso bona fukiansi tekela mwana konga bakampova kwa itudia bantu yandi bina manemu kuki songa isavo ukiza ikisa mulum putuvo se présenter savo se présenter si ka sa décliner l'ouvila isavo clan yangu diandi si ka sa diaka décliner clan l'ouvila ya sediandi bazi musina mwana wowo wena wandunga bwabu mutakinzonzi sabidi mwana wowo isavo bangudi batumo kumusansira pamene kubasa kwini kumusasa bwambote wena wandunga bwabu mutakinzonzi ina monombe mwaneno veni mpova mulumuki akutela kana yayi yonza mane ba mama bali lumuki aki savo kabudi ba mama uluboke lese katika bwako donc monombe bina mane mvanga kumoshi bonso kubengi mama kali bavo kaya ludianga ngudi kombo mwana nkomo penyo kafweni dia katika bwako monombe musonga vo mama tumo sasa bwambote niyo yonzila kufoni vana donc mono muta machinu mwaneno ngudiame wona muluvela kimpwati sediame wona muluvela kisengele ile ngena kwa memwe kimpwati kisengele ba mama en majorité ngubwingi kadi ngonda yae c'est dédié à la femme et bambuta en minorité yengieno yenge diaka yenge mutatika mase ngeta bonso vobilenge dio ke vobile dio mama bonso pe bobatambula pe mikanda sabolu bokolo ile ya sonama isavo sina salaki Kongo mboki bambula kadi lumwe niveau na kwa kutone ba mama génération zazo zina kwa semujo funyisa laki Kongo kidipo babo kulunga sana kaba sana momo matuwe yumo kasana mulungi apela kana yayi ade ngonda yayi ya mars mkikongo vutwala ina ngonda unza ya vimba abamukilanga ba mama isavo ngonda yayi kumu kituma waka nanga vo la parité homme et femme c'est mujo tubanzi lingi pe mu kabuli ali ya ba mama jena mubundi ya Kongo jena pe wako kali kabuli ali ya ba mama ilubokelese kaenanga kababu ya baya yako kadi yaya bo mama ni bakento kadi mubundi ya Kongo kadu sanga titwaye bantuko ni ubawa fyoti
nyumba wakula nyumba kinunu beto vo mama evo yaya kadi katuzaya saneko kadi mpeve ikunda nga muntu kaina mivoteko peve na muntu yakala yena bwabu ina tata mana kala kadi mpeve i luzingu la kwele mvu ini tu ya ikwa ifwanga do muntu atika kala mutama wena wunu kyaki e wuna kala mbazi wona tata mana kala mbazi se mu do mu lusansu la ko bavo ukongo atika kala mutama ukongo tena wunu kyaki e mukongo tuna kala mu bizingu byeto bina kuiza mbazi makisa kembo mama kembo edina betofo mama yaya isongele kwa manguli twekitola edina tekela mu nyanguna mama matineti kwa kuku samua bamama kabudi ali ya bamama yena mu maziko mu mabundu ya konkali ai pawasi ya bundu ya ko bifuiji pe pawasi ya bundu ya ko ina koko unakwenda pe kumakana pawasi ya bundu ya ko ina koko unakwenda pe kumungali pawasi ya bundu ya ko ina koko unakwenda pe kunzizi sabo kwenwa kwako mwena kabudi ali tibokula ngabo kabudi ya bamama e kabudi ali ndinabo isalanga bo luzingu sabo social kaina kaka restreint ya bamama mabundu ya ko ngako nibuna bamu katolika nibuna bamu ngunza mabundu makaka makisisi même kitu ali kaya kisemu dole babokelego kabudi ya bamama ba Kongo asike bamama bena mu katolika bena ba Kongo savo bena mu kabudi ali bamama bena mu mabundu makisisi tunafo ba Kongo bena mu Kongo ba kundilanga ce sont des Congolais bena mu kabudi ali dina kabudi ali di mwelwane ne yazibuka kwa babo yuba kaitali di bundu ko ben samu na ko samuwa kimama kielno kieto kwenye bugla bonsu bobo parce que je me promets mon acte aí tuna kabasa na maloni mampila mumpila ndia mzimbu wetu baba toto idina samu tuna mokila buluki aki bonsu dele onamo tuna va na position ya Congo, la position de la sagesse Congo, la position de la tradition Congo, Moussamou Talidi, la parité homme-femme. Est-ce que quelqu'un est bakala? Ben à Sinsa, ils sont égaux et vocali. Kadiba bingi mubeto, ta voix ta fouke, salut kabayaya, il cuisine. Bayaya sabjao imula ambila kaka banka kana sabjao ni mbuta kaka metansi est-ce que samu wowo yaya ngana muza ya vimba injustice yo isanga on dirait bayaya est-ce que makana maman ya basanga partager est-ce que mulu sansi lo Congo ibonso go pe denina kadi buta kota tengi tali muza ya vimba bonso kumputu bonso kubara on m'a kota kokoko il savo passant restreint le champ passant restreint muswa il savo droit ya bayaya munsa luzao il savo bambuta bakala ne mwengatitude ya upeleko kadi mulusa savo mbavo iba mama babutangansi voba mama nkatu nsipe kayenako me boy bobo bantu babutangansi bafuni kituka bonso bisaka na nu nous avons vu à tel point kabena dia kaye droit ko mamu momo ko matumbili est-ce que yena luzolo tata nzambi e buluzolo bantu kwanza yayi niyo tunasonga position ya kinzambi kya Kongo bo mitele munsamu oo utaidi ba mama kadi omana kwena munsiza ku zamputu bavo la femme n'a pas de droit salkiandi butanga bana bo cuisine omana kwena kuva arabu pe inyomyo ya kenana musu apo banga kalendi sambi la memo fo banga kalendi si kalendi
qui tout un peu petit nouveau. Mais ça moi on voit que tu as pris comme vous avez vu parce qu'en Afrique c'est comme ça. Que les Africains, société muslim et une société patriarcale. Mais quand si vous utilisez un canal waouh, ce livre sacré de la sagesse Congo, vous tenez maintenant vous utilisez il y a mon équipe comme le sens de Congo, le n'appelle Zingudi Kali, mais de vous le sens de Congo, bang ibang budi ça va maman, va créer un tuba boutanga ici. Le timon des États-Unis, tout ça, va venir ba maman, va boutanga ici. Oui, quand il faut bantu tout, un petit peu là où il y a point de gens, on ne peut pas parler d'un pays. Maintenant nous boutanga bana. Amen. Est-ce que va bakala bana ba boutanga? Ngatu, il savo, il ngudi ba boutanga bana, ba boutanga ba kenjo ba bakala. Kamana mona di grâce ciel de na kubutu. Una yubuza nani tungililo, liba kulonga muntu. Me muntu o nani wa mubuta, ti wako mama wa mubuta. Dovoka mubuta ko grâce ciel yake chape tunga, makungati ka bwako. L'Italie peut quoi coucou, bonzo zantoko de quoi coucou. Donc là, il vous a, ce sont des architectes. Maintenant, à l'origine, il y a des gratte-ciel zozozo. Maintenant, nous, à Bouddha, Mouta zozozo, architecte zozozo, bah ça composé plan, il y a un tout moulu, il y a un immeuble sur Wafo, bah maman va Bouddha. C'est Moudi Audio. Donc maintenant, il vous a. Butakala mukingole tu wavo mutamacha watelama. Butakala mukingole ta wavo mutakimbangu watelama. Mena nuwa buta mutakimbangu itunatanga nsangu. Na nuwa buta mutamachwa itunatanga nsangu. Silu wavo imangudi wa mubutangati ka bwako. Ilise kujojo ba mama ibaba butangasi. Donc partant ya lusansu lolo yeti monika vo lusansu la Congo, les femmes ont une valeur. Si nous avons fait des comme nous sommes sur le Congo, si nous avons fait des comme si nous avons fait des comme nous sommes sur le Congo, contre moi, il y a beaucoup de la place de la femme, c'est la cousine, donc c'est là non. Bravo, nous, c'est le matriarcat. Bah là, bah, vous y sans ignorer le rôle important de son papa. Dis-moi que son papa quand tu as bon ce matin na mankakako. Ubeto kento vuili luzitu ukene ki bakala. C'est mu jojo mu lusans lueto. Si lu monavo mu 1702 mwatela ndumba kento ibetu mona kune. Mama vita kipa. Bateri ya vita kipa. Zikwa di ali pe ki tuizidi à l'occasion du mois de mars bravo zikwa de mama vita kipa. Non, vita kipa ka bakala ko. Mama kento ngati lusibilia wabandumba kento ya mvuma kumole moshi isavo une jeune fille de 21 ans isavo mine de l'épisidi ba jatiki Congo ba toujours mkinkole ba bakala ba tinini kabeti tula dia kamalo komu kumbanza Congo memdumba kento tela mane mukikesa yozekele ba Congo uba neti na tebele tout ngambaza Congo ya tokola et que tu as pour la nene mais c'est devenu une ville habitée à près de 100 000 personnes. Mais nani mama donc nous sommes sur le Congo je te monica pour que tu na bonso makana makakako babanza pour que non la femme est un objet qui sakana nous kubeto ba mama yala ko ba yala nga bumene ki kesa imazaya kala makwani munjila ba mama bikula kwa ba bikulanga mubene ninka luyo ba mama tuma kwa ba twali sanga pensi mubena ye mazaya kala madunga mutwali sa. D'ailleurs l'Orient on a remarqué ba bakala tuka beti twali sanga si ya yi voilà ngani beti natanga pime mingi munsi tala vita munza banani ba bakala yeti mwana ka beti le mana kwa memi samu
uko si la mfungu kuba mama limomoke ni kuna petu tuka katika bwa donc Samoa huu mkoto solo mukuna vo dans la tradition bantou la place de la femme kainaka comme cousine. Maintenant nous vous tout là Samoa parité homme et femme. Est-ce que Bambuta Naba Yaya ils sont égaux et vocani. Mvutu Mukanda waou Bavo Kento et Pakala ils ne sont pas égaux mais ils sont complémentaires. Kamena si ça parce que maintenant mon Kento kamena mon Bakala ko maintenant mon Bakala kamena mon Kento ko donc on est dans la mais quand on trouve un avantage de mon âme, parce que venez mis Samu, il y a maman qui a le banga, venez mis Samu, bakala qui a le banga. Et va folie bundana qui dit faut pas banga mis Samu mia, mia kaka mel fou. Maman momo comme tuka. Bavo muntu antete kwa sema tata Zambia pungu. Wakala mukifwani kyanje isaba ba muntu walunga beni muntu oo bamuvana nkumbuvo mawungu c'est un terme qui Congo bali ba bingi on cite les noms et mawungu mais il sait pas mawungu c'est un mot qui Congo qui veut simplement dire un être complet synonyme de mavungu un être complet il savo tata Zambia pungu c'est un esprit complet, un grand être complet. Mouyandi monalu kento, mouyandi monalu bakala. Le muntu atete wa sema tata Zambia pungu, mukifwani kyandi wa bawa lunga. Mukatikwani kwa balu kento na lu bakala. Mu langage ya la tradition comme bavo lumbuye muzita, ça veut dire lu bakala lu kento. Mais il est arrivé un moment que tout n'a ça développé comme l'antangu. Tata Zambia pungwa bakalu kanu mukuba sa diviser mulungu ye muzita. Isa vo mubakala yenkento. Hermaphrodite. Mubaba vambisi mutangu yoyoyo. Bavo mubaba vambisa mawungu un être complet. Mulungu ye muzita. Bavo c'était un peu comme ça. Mais je n'ai pas c'est la tamikisa. Uba muvambi samulungu ye muzita bavo mawungu wa vidi sangolo zandi. Kasala diaka wa nunga ko. Mais Samoa ou la station Congo, si nous monons un peu moins fioti mu bibila. Bavo basema Adam et puis bah moulé qui ça toulou pour que bah casse la côte bon c'est une petite mais bah on casse la côte ici il faut que manque y kanako donc il mo si yele kumba katika bwako donc bah on casse la côte ça veut dire il y a maintenant un manque mais quand bah casse la côte ko il ça va casse la musita et vous mouya ben peut-être quoi ben balula quoi que muyaya bakatu la lumbu ça va bakatu ki bakala elle va vamba ne donc adoyo eva beaucoup na mubibila ya ba muntu wa lunga muyandi wa ba kento muyandi wa ba pena ki bakala mboki bu bavanga mchempu tata Zambia mpungu wasema babo wa bonga decision mukuba vangula munkento ye bakala tuka bavangula munkento ye bakala bavo mawungu isavo muntu walunga wa vili sangolo zandi idina wanene vape nsasa ya makwela donc bututonga sananga mukwela sana imutoma mubaka pati ya mono yo ina vilisa ibakati la kidivo butuvutikili diaka beto bole bukitikili diaka walunga pupo tata Nzamba utu wanga po tata Nzamba pungwa sema mukifuani kiani melumu ya muzita sabonkento ye bakala bubeti tomba sana
vous menez solana isafo toko mene pakula ketwandi ndumba boki ndumba pe muntombolo yoyo yezi amsa bakudi mangudi babundane bakitukiti bafutukiti maungu isafo muntu wadunga kome bafutukiti maungu isafo kete bakala babundane bafutukiti force yawe ya tatazanya ku baupe ni basemanga mukifwani kyawe isafo mbute yaya batele bizumba bashidi se croiser balendi buta donc semani ku mwana bana buta me mwana yo bana buta kabana buta yo mukifwani kya nguluko babuta na mwana mukifwani kya sediandi ngulya ngatika bwako isafo dufutukidi maungu mboki le kabonso tatazani mukifwani kyani beno pe lusemene idina mulusansu la Congo vovake mbuta yaya ils sont égaux non mais ce sont les deux entités deux moitié ou bana bundana bakitu jaka muntu moshi idina le nipe vova bonso ou aho makwela vo 1 plus 1 est égal à 1 ça veut dire mumuntu mukento moitié kwa kena parce que pandambu yakaka ya vai ka muyana c'est pour bakala mu bakala pe moitié kwa kena parce que kikento kia vai ka kuba meni bundana ba vutikiri yaka umushi be ka ba ma wungu mutangeyo à l'image de Dieu le Père et aussi peut créer idina mukento ye bakala kabalendi kala ego comme nous sens la Congo mais ils sont complémentaires bon son ngwentangu c'est-à-dire le soleil na ngwengonda bakala kama na sala yanji kaka kaendi buta mwana ko donc depuis kama na sala munza yanji kaka pe kaendi sala buta pe mwana ko c'est mudi odi ba foni kala ba bole kidigo balunga sana ngati ka bwako musonga jaka kento e bakala kabena tsinza ko c'est simple mono vuili mabende mwaneno bakala mama papel mena yandi mais ya mangudi il est capable musa sécréter man vumina ça veut lait maternel munyema mwana ngati kabwako mais bakala dibala ko muvana bilongo parce que bilongo bena kwa kumuntu pele na noa mabele ma vimbili bonso bakele longa nga mangudi kubaka le nafumu dilanga anzungu mabele sima vimba ngati kabwako parce que mais sanga mabele mamuta ya dugisa mamvumina le maternel munyema mwana asiki ya parce que ils ne sont pas égaux parce que mbuta kamama ko mono pe vumuke na yame mangudi pe vumuke na yame me vumukiame me vumukia mama ivuidi lendo munata mwana pendant 9 mois me mbuta sa kalendi nata mwana pendant 9 mois ko pourquoi parce que ils ne sont pas égaux. C'est muti odio nkento vuidi mansweki maya kibeni na kimpepe ya tula tata za mpumu yangi bakala pe vuidi mansweki makimpepe ya tula tata za mpumu yangi idina tufuete zita sana parce que votre bon les chapitres ya hii dia monekenevo les femmes sont victimes d'un complot, d'une cabale. Ils savent pas mouta. Ils ont taillé une société. Il y a taillé à bas parce que Babel. L'ongi à niveau tangue no biblia la zone dans un bimba. Si nous mon avons quoi ko batulanga kaba mbuta kuntwala mboki bakento kumanima. Nikadi ya kiuvu. Mais vous avez pas nani ba soni kama biblia momomo. Si nous pas mugavo ibambuta. Kingani mbuta. Nikadi ya kiuvu. Est-ce que kiti kadla pe bonso bobo si ba mama pe baba kantangu ya ombe musoni kan. Yeno kiuvu. Mbenzi bobo ba ombe ba sonika ba ke tia tambula ko ba kisamu manima parce que la nature humaine est la même.
on aime toujours tirer le drap pour côté avec Québec. Mais nous quoi ne kunungi, pas yaka mena kunungi ko. Nous sens la Congo, kabuna ko. Mama ni malongi, tu banzi dingi, ukaba sana, tekla tu kota mu chapiti yankaka, ngati biuvu binapa, iludia, c'est tu kota ya kamu chapiti kenda vutla kinzozi, kuba mama, tekla yoyo, ngati biuvu binapoko, iludia, imutavo, mulusansu la betu ba Congo, ba mama, ba kianzi tu supa batulanga. Kamindele ko mafoti kulonga bwe ufoni ziti silanga ba mama ya mulusansu la Congo ziti satwa ziti sanga preuve ya takimpa watwaji sa preuve mama mbanga iluwanga sangu kwa mabene voix yani watwaji sakangwa Congo kuba katula mu désert ya Kalari et kuba kodisa munsi ya ilo timona ka ya Congo ya totela. C'était pas un homme mais une femme. Bakongo batuka mukaka Kongo nini kenge ntwani mama ngunu babuta bana batatu nsaku panzu yenjinga nsaku était le grand prêtre mpanzu aba forgeron mais mama zinga wakala wankento waba wasaekane waba nchinu mais quand mais dans les années préhistoriques. Donc, Samoa ou Mama, nous sommes sur Congo, ce n'est pas une nouveauté. Nga ibete tu funi longa même mine beno à peine il y a dans les années 20e siècle mais il y a qui dit l'antama ba mama zitsa tu basiti sanga. Si nous avons la reine de Saba, mama mankenga Saba. Kendo aluzitu beni. Kaban kendo bakiti tu sakana nako. Kendo aluzitu beni. Wole kwe lantini Salomon ebuka yenda kulongo mamingi kanati na pe Salomon bonzo mama ya kikesa ka mama yeko uzakale beti sakana katu mama ya kikesa zei malobi zei sansa pe bala e ya Philippe sansa bakala yako parce que mo malobi na yenda kalonga mukabuja ya ba mama malobi mohumena idina yotukululomba kwa belo na kwaku le molo kala mubuya comme l'ouvert kwa beno bukalanga bukota mukabuja adidi kidivo bukabasananga malongi matalidi kimama kieno bukabasananga malongi mutalidi buelu foni ça c'est pas nuit munaka mutexa kutwala kikento kieno parce que mfunu yena bobenda di salako nzaiti kuena mubungana lo mana sabu kwa mbuta we afoni fo mbuta wena mabi wena ye mabi ma ben luchi eduke mu mabi ma afwana mais wana sila mbu vuvu kwa mbuta ubenanga tweke sika be bisanza yayi muntangu yoyoyo pusi mukongo dans l'autre monde ibele ba mama bana semba kadi si batavo parce que bakulu bana fula bafili dintumwa boso mutamatwa ale bambuta batela mano yatu foni vonda le mutangu yoyo buluna bana yibuza menani wafinga mutamatwa si balufutla amebala beno ibala beno bafinga mutamatwa ibala beno baina chaba penkuni bayogela mama vita kimpa ibala beno baina chaba penkuni partout ni baba finganga zintumwa ni baba vanga misanga mpila mumpila ni baba sakana nanga bantu bazoli na tampuzu muzayayi c'est mudiodio beno ba mama vous avez un rôle majeur qui a ça joué mudia épanouissement yansi yayi si akongeli ni ko bless zakako si akongeli mais vous buluna tamu la malongi buluna tomba kama malongi maluna defako malongi ya beto kibeni parce que nous ça sur le Congo nous c'est la reine c'est le reine de la reine mère parce que nous on avait les tableaux du genre Batouli abeille Moki
Abeza kaka la reine mère na koko et j'ai abeba de muzungila parce que tu pas comme petit on a toujours sacralisé la femme parce que mansoué qui mena koko même mon couple mon bébé venait bisambu venait mansoué qui tout cas la mise dans pita ba mama kaka ba indiqué au vanga kaba mbutako ça veut dire vous avez des particularités qui comptent le kaba mbutako idina kwa kungina tabula kinzonzi muvana mpova kali vuau ngonda ya hii bonso kwangi tifobula ya bene ngonda zazo mubundi ya komu sansula lwa kombo yena ya bambute babakala yena ya babotu funi fobula samu ya bambuta funi fobula ngan samu ya bamama se mudi ojo tabudi adidi kaina vingla aka kamasuko baki bokele baboni yo tushidi mas mais sinon kabudi adidi wili manaka mau ya konzo sabala mui école yon tole les soit kubi fuiti soit kwaku soit kunzinzi soit on va vous donner les références vous le konlo mu di bundu ya didi mais lu na kuza lonkanga matadi makimama ça n'a rien à voir na mabundu menu kile na ni ba katolika ni ba kwa usambilanga kuko mais kota mu kabudi ya didi mudi amudi ya Kongo kadi beto babo nsimo situ vuidi nsi ya Kongo kumba fumweto zamete de mwanda Kongo vokele bo ngeta bo benzi bo mamu ngina vana